نعطيس 58 اكو رفيقي سعد وياد دونك نساعد الساعد النفس يدون دونك ما كنت نوما من بيد لي زانفورماسيون يسال نيغلان يعني لنكم لا جي اس كا انرنو لا روبريك اون وين الصوت غروين قيمه ديالنا دي راديو جي اس كا ادنوال غروين. كمية تقبيليت تسدن تفرق في مزيغ دسيرم بكمية تقبيليت تسدن تفرق في مزيغ دسيرم بكمية تيك جديد في ثبت ناس اللي تدخامي قبل يسم اين تبث كلمليت ثمنا يتالويثي ويقاذي غيكرهن امنو غنغاويث غير يسوي سيوض ذي السمكاني تعقلن إذا ما ساعدو سكا نكوني تيمكا ما ذراري غدي تساوين تربح ظن تسكا ما تخسر ضد شياس كان شحال غير السربح يسميم. اسمك نور النطاق ميك صاف المنطق ذيك ميدا غد سنطقن اسمك نور النطاق ميك صاف المنطق ذيك ميدا غد سنطقن المران تخيق ورميد نطار ضاقد نقر في غيوان اسمك نور استنتفاق يا الوان يا رقصن رويد غد السولان اسمك كاني نفرق ويغرب ويضي شرق لك مي غيسد كولان اذا ما ساعدو سكا نكوني ديما كما ذراري غدي تساوين الزول في الاول انت قلتي سنات نسوف يسونا راديو جاسكا وني الزول يمبارجنا جاسكا مكملان دونك يسالن قلن خام لا جي اس كا دونك ما كنت زرام يظل تغال ليكيب تولي نوهكي الماتش كي يترجون اسم ثلاثة وقت برج بوارج في 10:30 دي برج بوارج سي لا بروميير جورني دو شامبيونات دونك لا فاز دو رetour on va débuter la phase de retour mardi prochain donc c'est qui dans le thème des équipes تخدم l'équipe داك دي زوزو تكمل زكا ابري المغرب تخدم تدويل تنقروز دي تيزيوزو تروح برج بوارج كانت تلعب ماردي دونك هذا اظن سلسله الصباح دو بونور اللوب دونك تستعفون ذينا تمديت هذا لعبين الماتش وكد برج بوارج في 10:30 دونك بغينا وين درنو يوت الحاجه باسكو هذا رد وسلوي ايضا اللي في السونتر دو فورماسيون لكن دينا غير نفرجن بلي لو كاي دو شارج il est prêt pour les 4 terrains parce que c'est des étapes donc nous venons avec 4 terrains donc il va y avoir 2 terrains homologables 6 les terrains homologables et 2 autres petits terrains de 35-40 dont le 4e va être clôturé. اللي كيتشارج دونك بالصباح كي كيتشارجي يوجد دونك ورد لابيل لا في دابيل دوفر بيان سور بور لو شوا دي زونتربريز كي va se faire une fois خدمنا ويانا كي ومن بعد la deuxième étape sur le vestiaire on va le bloc administratif c'est des étapes donc la première étape l'urgence avant les terrains dont 2 terrains homologable donc يمقرنن لي تيران يمقرنن اكو سيني مشطاح 35 40 يون ديك السن سي 35 40 كي غادي توزرب il va être clôturé une fois que les terrains qui donc on passe à la deuxième étape c'est le vestiaire et la troisième étape c'est l'administration le bloc administratif دونك كنا دائما نفرجن لا جي اس كا باللي الشغل تسدون اكني وثا au niveau du centre de formation donc c'est des étapes pour essayer d'avancer on a besoin de terrain donc c'est la priorité les terrains de football donc 1er novembre
Virus et la GSK excellent toutes les catégories. Est-ce que c'est qui d'ailleurs parce qu'il y a les jeunes il a quand même je suis l'état pour l'équipe senior mais l'équipe espoir il est je suis l'état mais ما دوغا نورش قبل دوغا نورش دوغا toutes les catégories la GSK excellent plus de 8 catégories en jeunes et en senior entre les jeunes et seniors. Donc il a cassé atas bonaren donc روايكي normalement دوج ان شاء الله قبل دوجدن. Voilà, ça c'est une information que je voulais vous donner. Donc, sans tarder, Zaram le programme de la GSK, la GSK, Zaram Tokli. Donc, Zaram c'est le match, c'est la première journée de la phase de retour du championnat. On va donner ça le 8, c'est le 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Et puis, à Tunis, au CS Fax, le quart de finale, aller, Zina Orsen. Voilà, une GSK. Et puis une semaine après Sfax vient de Tunis. Une semaine après, on va jouer la manche retour à côté de Sfax, Tizi Ouzou. Donc, dès qu'il y a une donc, on a des sons trop tardés, on a des micros ouverts. Je pense qu'on va essayer de contacter le président de l'association amicale des États-Unis d'Amérique, donc Jugurta Saïdoun, donc c'est une section de l'association amicale internationale des supporters de la GSK. Il y a différents, donc Tina plus Adenanou Yewith du Canada. Donc du Canada, normalement ça va se faire cette semaine. C'est des sections qui vont être rattachées. Allô? Azula, Slama. Monsieur Clary. Oui, monsieur Clary, oui, la Sama. C'est Jugurta. La Jugurta, la Sama, Jugurta, مرحبا يسك. هذا هضره في لك دونك جوجرتا سعيدون سي لي زيتازوني تصور داخل. États-Unis. دونك ماذا بك كنتسني مفرجن لا جي اس كا وكذا قلنا ذاكي كنتسني كلي بلي يا اون initiative, il y a une création d'une association amicale de supporters de la GSK. C'est une section qui a été créée داكشي ديال البريزيدون داكشي ديال سلوي l'association qui a تفهم شويه امكي يطبل مع لا création qui دي شولان jusqu'à maintenant qu'est-ce qui s'est fait. Oui, bien sûr, on connaît la section amicale internationale, donc la section des Français. Donc, semaine où on a des Français sur Facebook et donc on a décidé pour intégrer l'amicale. C'est on a lancé la cagnotte online GoFundMe. C'est un site internet, un site Unifook, même des plans d'abonnement. Officiellement le 8 de démarrer l'abonnement des Américains, des Canadiens, même de l'Europe, donc le site est gskfans.com, gskfans.com. Donc les plans, les plans, on choix les supporters, le plan silver, gold et platinum. Donc silver il a $3 إشهار now $30 وسكواس هذه ساعة 5 لي ماتش لاكسي على ستاد كراتوي دونك اشتكينا هضرتنا كذا كل لا ديريكسيون زرانا كنشتكيو سال سميت الدوزيام بلان $5 إشهار now $50 وسكواس اللي ساعة لاكسي ديالنا لي ماتش كراتوي دونك راح نرثموثنا إسا تروز بلوس $10 إشهار $100 وسكواس اللي ساعة لاكسي ديالنا لي ماتش كراتوي ديالنا اللي ساعة لاكسي هكا دي فوا لي جوور pour prendre des photos على الحاجة تاعي. Donc اشتاق كنت ديني partir le 8 and that commence officiellement l'abonnement sur le site gskfans.com. Donc كتنقدر تغريو لنا كذا كي امريكان هذه كنعطينا مالي l'Europe d'abonnés. Donc l'objectif c'est d'aider la GSK, c'est d'avoir un budget stable parce que خاطر في رمضان نخدم كان لا كانيوت تعدي ومن بعد قافي ديالنا ولا شي دريمن. Donc le budget stable pour aider la GSK. Même le paiement c'est automatique. Donc il y a des rayons. Donc chaque شهر
يدير الكونتي سي اوتوماتيك لو سيت اللي سيكوريزي نسا ميم دي فيديو نفا لي بارطاجي بور وين في السيت هكا كويس شويه لاخي دونك هذيك الشمال الاخاي دي كراي ان كونت هذه ولا كل لي زاكسيون الاخاي هذه ولا كونتينوس ما يفالي سونجي البلون ما يفالي تعجب على البلون فيكس دونك اللي سيكوريزي واقد لي شويه نظره كارزات واقد دونك شويه مزوارو كان نخدم لابونمون مي سير بزاف بوركوا با لا جي اس كا دسر امريكان 15 بلوكي ناتسا كندا ناتسا لوروب دونك يا دوطر بروجي رزاف Justement, cela, il va y avoir même une section du Canada. Je suis en contact avec le président de l'association, avec les membres de l'association Yélène Français, amical international des supporters de la GSK, Mouloud Sharfi, qui est allé à Raïs. Donc, on est en d'abord, que les Bouguenki et la GSK, c'est de très bonnes initiatives. J'espère qu'on va arriver, c'est ce qu'il faut. La GSK, c'est un peuple, il faut être derrière ce club. aider. Donc, vous avez كلمة سليضة puisque نسلب اللي ديال كندا عن ثلاثة لا سيكسيون. Bien sûr. الساقي justement الساقي officiellement في الخمسة تمديد نداقيا في لا ريونيون الساقي officiellement في لا création de la section du Canada. دونك هادشي ديالنا ونخدم ديالي السنة بيان سور كولابوراسيون ندير أخمن منهم ديزابون. دونك السيت ديالنا اللي ديالنا توتال سيكسيون لوروب لافريك دو سود سلامات دوك كاين كل سيبورت لا جي اس كا الفايده بور لا جي اس كا بور لا جي اس كا تقيمي وراويس دايقين سيرفي. دونك زيو قلت مول شغلي في بون تو ابريد نمزولا دخلنا لا بريزونطاسيون كيسين ينفرجن لا جي اس كا بيسك خلك داس الواي لاسوسياسيون ديالنا دي امريكان دونك دخلنا اون بتيت بريزونطاسيون جي قلتها سايد ونوات اون دور بيان سور جبت سايدون فوالا بيان سور جبت سايدون دونك كاينين لا ريجيون دو بوزغان إلولا ومالو لا كومون دو مالو لا ريجيون دو بوزغان دونك قليله كي الامريكان صافي بلوس de 6 ans, donc je travaille dans le domaine d'éducation. C'est une association qui s'appelle Amazon Union. Je suis le président de l'association Amazon Union. Donc c'est grâce à l'association إنشنا كيدير سمينوها بالديريكسيون يعجبها الطرافاي خدمنا في القبايلي تاكوي باش كيكون ميم كوني تقبايلي خدم ذاك تمازيغ ونكشم باش نعاون دونك je suis le président de la section des États-Unis américains. دونك اش هذا دينا في الباركور لا جي اس كا دابا نكمل اش دينا في الباركور دو لا جي اس كا يكونوا يتابعوا كل ينفرجون لا جي كا ويحمل لا جي اس كا ترافير لو موند دونك تابعين ان بو بارتو دونك زرا باش دينا في الباركور لا جي اس كا jusqu'à maintenant ديال لا فاز عليك. Donc jusqu'à maintenant le parcours c'est positif, il est formidable. الطاس غاردينيرا اشتكي اثني التروازيام جو بونس دي شامبيونات اثني دو كار دو فينال دو لا كاف دونك الطاس غاردينيرا اشتكي الطاس كيفان اللي ديبيني زون كريتيكي دو جوور دو كارتي هكا مي لي جوور كيف كنا باللي سون دي ميور اكتوالمون سور لو شامبيونات و تكلف الطاس يكونوا على ثربه لا جي اس كاف كي ديال البوديوم تبدا كاكيا ستان باركور بوزيتيف سنيني ثالمر في لي جور سنيني قيدون لاميكال كمية رزاف ان شاء الله هاد ناول ذاك واش تلاقي 8 وسنيني ديالنا ثالمر لا ديريكسيون خدم شغل كيرزن ستاف تكنيك ستاف ميديكال اكو ديالنا كونو ديالنا الا لا كومونيكاسيون نيني ثالمر ثمقرات في الطرافاي خدم لا جي اس كا جو قرطان ساسنا تمليليين غير تراجون صافي بور بيانتو دونك اسن ثلاثة نساء ثلاثة تمليلين دونك اسن ثلاثة نساء برج بوراج سي لا بريمير جورني دو لا فاز روتور ذا شاغدين ذا تمليلي تاك ثقيل برج كنت ولات ذاك لي جوور جو بونس تكشمنت اون فورس لا فاز روتور كيا ودير فهن خاطر سي امبورطون ما يكشمن دون فورس لا فاز روتور كيا دينا جنان انسرم ثالوغا واني دي البونديو
Après le match qui s'est levé samedi prochain, ça les 100 erreurs du Sunday, beaucoup de la GSK et le Sunday, ça sera les retrouvailles plusieurs fois là avec la Coupe d'Algérie déjà en 77 c'est la GSK contre NAD, en 79 c'est NAD contre la GSK, donc قدم ليلة le 8e de finale. Bien sûr, la GSK أنا مسنو في الشتكية. Je pense que c'est en faveur de la GSK. خاصة كذا non. قرارك les équipes à côté de l'Algérie. Mais la GSK a des moyens, ça a des joueurs. Même je pense les nouveaux recrues, je pense à Medine dernièrement, le plus pour la GSK. Je pense qu'on a les moyens, la GSK ça a les moyens. Peut-être qu'il y a avec les côtés, c'est un championnat, la Coupe, la CAF. Justement, la Coupe de la CAF, Sfax, c'est là que de la 8e étoile, donc un coin سارة مكولي ذين السارة من إنفرج الله جاسكا إنجملان مذاكي مذي مرتد براني donc نكون نبغى لا 8e étoile كي تنض ديجا هذاك الهضره في الماتش كاين Sfax هذا غادي ينض الحاجه في الماتش كاين Sfax يترجون لتونس لا ميك الماتش كاين Sfax توري قرا سميت لو جوور دونك d'un côté هذا قلعة مقرب فينا تونس لي جيران on évite le déplacement en Afrique في السنة اللي قرا نحقر Sfax كاين ليكيب يجهد ديالنا و جي اس كاش هي ما تعدي على دوزيام تور كي لاكاف توجور تشاور لا فينال وتشاور تاكوش سيك ما تقربش جي اس كا avec نيوثا و كتولى هذاك الدواء مو كارزن دي Sfax. دونك مازال دنرنو دابا غادي نضا ولي نفرج لا جاس كان جمال انا قدسلن تشوف الميساج اسنيني فرج لا جاس كان اسنيني كان ادكلن هذه نريد لا جاس كان يقد شكون سيدك لا جاس كان ندخل لا جاس كان ندا سمين كاسمين يثلا وكسار سمين نروى المحلا الساكيه لا جاس كان تنذي تلويث يا قنج تلويثا كيف لك يا اندوكل سورتو لاميكال انترناسيونال ما يوندينا يا ماليه يديونا هذه بوني لاميكال انترناسيونال لا جي اس كا وتقيم دي قشوش وتقيم الذم ديال ما ديال الجزائر اما ديال افريك وسنيني ذي وقت كان انسكن في حرسنا كان اسنقر الظرف وتسغلي تتقيم ونعم ذرا وياض نعم ذرا ويذي عذاون ويذي إكرام لا جيسكا يا عذاون هذيك الشمن لكن عذاون نكون يسوى الراوس إيجا قاين لا جيسكا إيجا قندوكل وانا انكما ونعاون الخدمه كيخدمنا كان لا ديريكسيون كيو وذاك تنمرت دوال اللي ذا سفرو ذاك نقلقني جي اس كا دونك قبلك جا اول انجارو دونك جو بروفيت دو لوكازيون بور remercier au nom de la GSK bien sûr de la direction Miuraren Nisragmain مدبر la GSK نكوني tous ceux qui sont en train de prendre des initiatives, à commencer par l'association amicale internationale des supporters de la GSK, comme aussi Khounoui des États-Unis, Sahab le Canada, dans d'autres villes de l'Europe, peut-être dans d'autres pays, donc il y a aussi la GSK seul contre tous, Farid Khdim Chouhan, Mohamed Maloul, il y a une GSK, il y a une Kabylie fidèle, c'est une nouvelle page d'année, fidèle à la GS Kabylie, fidèle à la GS Kabylie. Donc, c'est une unité pour toutes ces initiatives. Inch'Allah, la GSK, est-ce que c'est qui en fera en fin de saison? C'est en bonne santé, ou elle est des صحيح مليح
Même en début de saison, ils n'ont pas cru. Bon, la direction, je vais dire, la direction a cru en ces joueurs, a recruté aujourd'hui. Solide. Les Nougadis dit Karim Belling, il remercie les joueurs, le staff et tout, mais pas la direction. C'est grave. Donc, mais معليش نكون سالتان كي نوز انتريس جوستومون كي سو انتريس باسكو خاطر فرا ما كاينش لي جوور كان سي لا ديريكسيون فان باللي وكا هذا وجه اسكا ولينا كطارتي لا ديريكسيون لو كان لا ديريكسيون وتبدا وتقادر مانيس وتشيتا دي ريزولتا انت ويساكي واش يكتب انت ويساكي لا جي اس كا لا جي اس كي تروحون على دريد زيكني لا جي اس كا باش تروح اون ديليغاسيون لا جي اس كا بريزيدون دارتنا سي رار تورا زيكني نكونيك تروحون على لا جي اس كا لا جي اس كي تروحون على دريد دونك اش تاكي مره سو لو طراب هكا يخدم هناك دونك نكون الى كنسينا اليونيسيت مانكيلا خاطر ما نعم ذي ثواغيث انا ولا نشرو يقرا نعم ذي ثواغيث قياضيه هنا قياضي ثلويث يقنج ثلويث هكا كذلك درنا الحاجه سايون لو كوميتي ناسيونال دو سيبورتير دو لا جاسكا راني خدمن كي ابل انيشيتيف تيويزي دونك سنا تنصحها قدشن ثنين دوبي سي ديرني جور وحبسنا له كليا يس ديبلاس ان بو بارتو سينا ثاني ميرتو كوي قاد تسواليد توفاي كي تنض لا جاسكا ترزون تو دار ترزون يومين كي اون لا كونستاتي ان انغويمون دي سيبورتير كليا يتروحوا اما السلويه من لما البورت بارول الكلوب مولود عيبود اما عزيز خيال تروحون دونك الثدرين هذا اللي لندي بوجيما تمغرا قرات لي بوجيما دينا غرسن وقبل نروح نسيفرحون نروح نتعدين ان بو بارتو سي ان بروغرام شارجي دونك النت ديالنا بينا دنا قلك تا ولا سكشيني تورا لا جي اس كي تروحون غرسن ماشي ني دي تروحون على ذاك اي بي لي بورت دو لا ديريكسيون لي بورت دو بيرو دو لادمينستراسيون سون اوفيرت H24 depuis l'arrivée de la nouvelle direction دونك كيك جا ادينا اولا قالوا توصل السلام يصحابي له مالو ومن الصوال الزول د حمايان اولا كانوا عندنا ثنمير ثاك وذاك قدشنا في لاجيسكا وذاك دي تكنفو ذاك لاجيسكا تقيم دائما دي قشوش و دنيا كان افوس ديك فوس ولا قران عمد ولا قران نغال رزيك والصوضاك سلامة كل سبورت الله جيسكا دي تونس مرة ندلنا كل سبورت الله جيسكا دي الجزائر مرة ندلنا كويس والصوضاك سلامة اللي سبورت الله جيسكا دي لا كومين ديالو لا مالو والسنين كل كوميتي دي فيلاج ديالنا اودين كل جيسكا وضحنا ذا لي تيكاكي تيويزيون والثنمرث يكونوا ديالنا مسيو كلاري يقدرش يخدم ثنمرث جوغرتا زول دحمين وكصحاب امريكان فولور باسي البونجور ان سيجور ان شاء الله دو فاسون مازال نمساوال مازال دونك اشاك فوا كي كيك شوز دو نوفو ولا حاجه تبغى تهضر ديال راديو جي اس كا مرحبا يسك ذاقامي دو فاسون لا جي اس كا ذاقام لي سيبورتير ادقمي لي سيبورتير دونك يعطيك الصحه شكرا تنمرت سوس جوغرتا دونك نكمل دونك سيني جوغرتا يقولون ديال les États-Unis bon ils ont pris l'initiative il a parlé il a présenté l'association la nouvelle association qui est une section de l'association amicale internationale des supporters de la GK يقولون ديال فرنسا دونك اسيو تكمل اسيو غورون وني غادي سيول مرحبا يس دونك مازال نترجو السعود غورون دونك Amma Kendenia, la GSK, c'est un programme un petit peu chargé. J'espère qu'on va rester sur la bonne dynamique. Il y a la bonne dynamique équipe de victoire. Nous avons Borj Bouarari, Jassin Selata. Inch'Allah, c'est le Tsamgala. Daïni Saram. On va débuter le championnat. Allô? 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 الزول فلك هذا سالم الزول اسلامه مرحبا يسك كريم سي فوز بيجي وصلي ولا صراحه هي كريم سي فوز كريم الاسلامه كريم مرحبا يسك كريم اخويا كتشني اقلك تري اكتيف
بلان مزيان وليد الواجب ترى اكتيف سور لي ريزو سوسيو تحمل تصل جي اس كا اسنين تزيد ذا من يسلا ازول دحم يعني صحاب تاغزو كل يوم يرنوا السلام جمال كندا انا مولا فدي الزعف لك ويل غورك سيود غورك الجمال بيان سور الزف لا شاد السلام سنميرسي وين في القديش هذه سنميرسي سميس الكوميتي بوجي وان يظلي يعطيهم مساحه بدنا ذا الصح سايد اللي نتولى الحمد لله لا جيستي ساير راويس بدنا القضايا الصح بدنا في لا جيستي ديما ديال ليكيب ديما في لا ديريكسيون هادي اسني نعطيكم الصحه ثاني مثل كل كوميتي نظن يدي خدمنا تنشتادي الكوميتي د فيلاج يدي ساولن مازال خير الزدات ان شاء الله الماتش هادي بالبرج ان شاء الله هاد نربح سي البرج نوي 3 بوان الماردي ان شاء الله داغنا بون نوفال لي سيبورتور بور سميس فونتال فورماسيون ان شاء الله فيها خير ان شاء الله يعني لي ترافو دو سونتر فورماسيون ديبيتي دون 20 جور وفيها نورمالمون اتندنان ان شاء الله فيها خير هذا السلاح الدولي هنا دي ساعات دو تي نورمالمون هذا السلام 4 لي تيران ميرد سي لو كاي دو شارج يوجد يبدل الساكين الكاي دو شارج دونك يبا افوار لابيل دوفر دي لي جورنو بور لو شوا دي زونتربريز سا كي دير لقات تختار لونتربريز هادي خدمن فوالا ومن بعد يبا افوار 4 تيران سين لي تيران اي سون اومولوغابل دي مقرانين سي دو غران تيران اومولوغابل سا كي زمان لعبنا ماد شامبيونا ماد بور لا كومبيتيسيون ننسين les terrains d'Imstah, j'ai donné les dimensions, donc il va être clôturé à 20 les terrains au total. Ça va être la deuxième étape de les vestiaires et la troisième étape c'est le bloc administratif. Voilà, الصراحة الحمد لله يا ربي بون نوفيل تو لي سيبورتور دملان الحمد لله يا ربي الفرح الصراحة الفرح دول الفرح الصراحة ان شاء الله شحال هذا كان نتراجعوا يبقى سادي الحمد لله يا ربي يواد الفرحة سخان شريك عند سلم مكان توجور قلعت ليكيب توجور لا جياستا توجور كي دولت لا ديريكسيون ثاني ميرسي بارتو ان شاء الله هاد الوقت الموضوع العالي سي جيد سي البرج وان شاء الله نكاليفي سميتها نكاليفي دي تونس ان شاء الله للدومي فينال الدومي فينال وفيها خير ان شاء الله اشكا كنسلامي وتوجوري جمال سي كندا سينا عزول في الله وقيلا يغلبيت رمضان شويه نعاشو باسكو يعني ما تغلب غير باسكو توجور داز في الدنيا غرفه دقساك ودي سولا ها يستوم وبالك ذا خدام وريقي مالا تعدي سلامي واسيني حسن مثل البريز مثل الكوميتي لي سيبورتون الفجايس سقارون نخمتو سفارسات عزدين بالليل السنة ثاني مثل سلباتين تهجيني القديش ويسكان نروح ردينا ان شاء الله لادريكسيون نروح نسكان سيغي العالي الفجايس ابريسينا نروح سميسر البرج الدناوي 3 بوا وهذه كامل ربي الفرح السعد السلامي وزاغينا غير جيمس سعد رحمون ودي رئيس الفريق بريزيدون ليكيب تغزوس اونسيا جوار اونسيا سيبورت لا جياسكا غورس 35 خدم الفوتبال ديال الدومين ديال الفوتبال وهذا نو غتفكر سلامي والناس فتح عمي علي السنة ثاني ميرتيك ثاني ميرتيك اللي سيبورتونا دملان بلا ما تسوح محمد عبد الدو توجور ثاني ميرتيك سالم دوزيام فوا صحاب طورك ان شاء الله نغطي الموضوع عالي كان مرسوس دا كريم دونك محمد مالو السولد دونك دي السيول الى قد السيول سي ساتوري ان تي بو اسنيني تان مرتي اي كريم سي ان جون تغزو الو الزول الزول فلاك كلاي الزول اسلامك يا محمد حرص لنا دونك ولا تعدينا كلنا نصدي فيه لا تنساد يبكي لا سلامة الزول فلاك الزول فلاك الزول مسفيدان الزول يساعدوا يدي قلنا ماشينين باس انني يساعدوا يد تنميرتيس فوالا ابا سيود غورك يا شاد دينا محمد ظلي نسهر شويه ارميد الوحدان هذا الزوج دونك الناس ما طبنا تفور تد نصدر فوالا يمكن ولا عارف غير
أدفك كان محسوبة مدة يوث انتغاري أرجو كون قبل مدة ثغرين وقبل مدة ثغرين زاد إضاليت هذا رد فلس يروح ربوجيما لا ديريكسيون دو لا جي اس كا رحنا ربوجيما سيتي اون تري غروند فيت لينا تنتوالي تساعدين لايف تساعدين السنين تاني ميرت ستوسدا وكيسحب بوجيما سحب واقنون كل ريجون واقنون بور لانتيري كي زاكورد لا جي اس كا لو لامور لا جي اس كا السنين تاني ميرت ستوسدا دونك اسود غورك محمد سمحي وي ستادير كوني الجايين سي البون دو بوجي أرمد يوكلو تواجدون ما تبغى نحملوك لا جي اس كا دين ils sont tous leur équipe de cœur et ils sont taqués à la GSK ما توالا مغلي دي ويجي مع أمد يعني toute ça l'organisation أمد يعني toute سيري وين إذا تشوترن من برنا لا جي اس كا محسوب كل شرب بين يتواخذ من شرب بين يدهقان يقرز أطاس إديوسانسي يلتما سنين فنميرت يمكنو العاش في فيغ دو نمساوال بليزيور فوا قل حكيم قوارش ندهقان on s'est appelé نمسلاي في l'organisation. Moi, je suis fier de ces jeunes qui ont préparé et la terre qui te mourte le قبيله في كلت ماشي كان مجمع يال تاغيوانت يال تدار يزمرن إكرا إلى دراواني وكن أدن السوفا تربع تنوان لا جي اس كا دي حالاقي ليتلا ماشي كان دي مزداغ واحد سن يمكن تغريب غير هاد فكا أدقرا أدقرا تغريو كيس الوين تخوانين تمورت القبيل تو لي بي ا بي سي السنينير ما إلا تزمرم mettre à la disposition des comités de village dans toute Darnoun des moyens logistiques. Un stade, une grande salle pour des conférences, débats avec les responsables de la GSK. Juste ces moyens logistiques qui وكن يل تدرت ثمورة القبائل في كل تلاقى وين يزمرنا دي مود هذه un billet, 2 billets, voire plusieurs billets. C'est magnifique. Ashur Medina Kagi, Temsel Tegin des billets virtuels, même des guilles en Europe, là. Et il y a pas mal de clubs qui sont impactés par cette crise sanitaire. Donc ils étaient obligés d'aller vers ce moyen-là. يوكن الخلصن ينادر ننسن الخلصن les salariés ننسن tous les clubs du monde entier, je te dis, ils sont tous impactés, y compris le grand Real Madrid, Manchester City, Manchester United, le Barça, ils sont tous impactés par cette crise sanitaire. Donc il a on est dans une période أقدر جيوت تلت عند أبع شيء كوفيد-19 يشارفوا كتير بويا عندها في خضار انه ما غادي ندوني الكمال ولا لا جي اس كو تسليكارا ويارنو لا جي اس كا شنو لي مويان تسعى لا جي اس كا وتسعى لي مويان مقرانا امثل بويا محسوبين متسكن تدري مثل ثمورتنا لا جي اس كا تسعى 4 à 5 sponsors اي نظنوك وداش دونك يبوت في الغيواكن لا جي اس كا الى قرا اتغدي الى قرا اتيديرو هور ناقيني دارو واش كان يقلق ازديدين ديال المنداد افان الشاكد يرا تيغري يا الفدارتي تمورت القبايل يا لا قبايلي يزمرنا ديال ان بيي 2 بيي سي ان جيست ايغور نكوني ذاكي لا دياسبورا اما ذاكي دي فرنسا اما دي كندا اما دي امريكان ثوالا راه مش يتكرن نفدو محسوب نتساوية للنثرارن les moyens modernes pour un prélèvement automatique et y a la Khoudaïli à des mots d'un euro, on a 3 $, on est 3 millions de Kabyles en France. Voilà, je te laisse faire le compte. Donc la solidarité, c'est ces valeurs-là, il a qu'à être d'Oradem.
il n'y a que ça qui peut nous sortir de cette période de turbulence. Et puis, juste un dernier mot. إلا قدرنا أن نلاقي لو ستاد جديد نمسلايض ليك دار المولود إلا قد كرن دي جون ساج une délégation de sages راه مسلاين يمكن نروحوا قالوا نعرف بدل le ministre de la jeunesse et du sport الفيدراليت خاطر الستاد كيما كان إلا جي اس كا وحدس لو كانت تشري تقبوش تفريق ديال الجزائر يفون ليتيليزي لو كان هادي اللي تمليلين تيكرا علانين تيمقرانين ils peuvent délocaliser l'équipe nationale à Tizi Ouzou اما كاين تخدم ديال البليده donc c'est un stade qui peut servir à tout le monde pas uniquement à la GSK. Je pense qu'une délégation de sages d'élite kabyles doivent aller rencontrer ces hauts responsables ministre de la jeunesse et des sports, y compris pourquoi pas Asselouaï Tmourt, pour lui dire, il a le stade de garde parce que maintenant le stade de Tizi Ouzou, la GSK, c'est pas du tout un stade. Les tribunes, la béton, les vestiaires, je pense que c'est un autre combat. Et là, le stade de Guy, c'est le plus important. Voilà. Tout à fait, c'est une priorité. Voilà. C'est une des priorités aussi. يا خويا تنمرت سوس محمد مالول دونك الى قد زرد كتشينين بوجيما سن غاشي لاعب بوجيما دونك خدمنا لي بريزونطاسيون واقيلا بين الدان لكن تنمرت سوس وين كنت خدم نسوليك نتابعك الى اللايف نتابعك يعني خدمني لا جي اس كا فريد دوسي طاس الدقس وقاعد يتعاونوا كل يوم وقاعد les supporters مرة لا جي اس كا كاين تنمرت سوس محمد ويا بلا نكون اذا انا كلاري قدا غنتسهكي ونتسجل تنظن une autre émission sur TQ5 اقل ورشاكي الماريكان اقل ورشاكي الباري في تحواشينا كينا سي كانيوت pour la GSK pour parler de ce moyen efficace de prélèvement. Dans 2-3 jours on va faire une autre émission وكنا نسفهم القبايلين اللي نداكي دي كندا امش راه نكمل نعاون لا جي اس كا ونفرو يا ريت في دكوامان حشمه قاذن الشوال هذا تنمرت ستوس محمد تنمرت ستوس تنمرت بون سواري قاعدين قريبة جدا الشيخ هذه نغورون قريبة جدا دونك بون سواري تنمرت ستوس محمد دونك سي وضع سني محمد مالول كيفي دو تري بون ترافاي كتساوان مليح يحمل مليح لا جي اس كا اسيني ثاني ميرت سوس يدي سوان سيليا راديو بلوريال سيلوي كي انيم راديو بلوريال ذا جورناليست سافي لونطون دونك يتوسن دونك سي وضع وين تكمل وين يبغى ديسي ولا راديو جي اس كا اسنيني انسوف يس ادي روح مرحبا يس الو 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 الزول وي الزول الزول صافا صافي على لاباس شنو صافا قلا الدنيا لو فون بوب بيان لو فون بوب كاين عزيز نوار لا سلامة عزيزنا سلامة ساير الزول صافا عزيز تعجبك الراديو جي اس كا شحال كتسياد الطفل هكاك صافا ياك لا سلام عليك يا عزيز الزول دا حماين وكيسحب سحر واقيلا يسحر في الليل واقيلا سي جو مطلومبا لا خطي لا ذكي غير ركان اكزاكت ركان بنسلموك بصحاب ركان لما ميم ديالنا ولا ركان سي لو بود دونك يبان شويه الحال سي ليكستريم سود الجيريا يعني بعد ركان دونك دونك اش هذا غادي عزيز زعما تولي الجي اس كا تولي والله ساوي باسكو صفاحنا نعطيو ما نقول والله راه نخدم طنطا هذاك والله راه نسكر ولا بيان
الا قد نتروي يعني ماتش كي والله نروح استيد مازال الفرحه هذه يكمل لا وان شاء الله ان شاء الله واقيلا نتفرج ثورة ان شاء الله كنا كصفاكسي نورمالمون نكاليفي ان شاء الله مازالت سلسله مازال سلسله برج بواراريج مازال لو تناد وي كان مي صفاكسي سي لو بلوز امبورطون بور نو يعني نبغى لنا في 8 ان شاء الله اسكو كتحمل الزدوه اون فان سيزون ان شاء الله 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 كنت هنا تخدم بيان واش والله يمكن دير شويه ديرونجمون ترى نكون لا ريبونس ان شاء الله ان شاء الله كنت هنا تخدم بيان تفاهم ان شاء الله دونك كان جات اغديني ضات نساعدو يد ذاك الجاريك ساعدو يد دونك اتوصل سلامي تداري صحاب سدد تعبد المهم ولا سلموك فاس دولا اون جينيرال تاك متكارش سبيسيالمون لا فامي كلاري اون جينيرال كنتي ناد نسلم فيك شحال يقول مزنره هذا نسلمك في لا جياسكا هاك مثلا ايوا تعبد المهم نسدو يضرا ود نسدو كنت في المهم الجيران لاكو هاك الملان وارز هاك قراك هذه شري فال اوكي يا خويا ترمير تسوزا عندها مال ان شاء الله نسلمك في اللسن وي ترمير تسوزا عزيز يدي سون سيركان زلد حمين ان شاء الله ميرسي بون كواس صحيت يعطيك الصحة ترمير دونك كي عزيزنا غادي سون سيركان شحال كي يتعرض هادي السيول فوالا ديركان تن الاسود هسه غادي تكمل وروان وين يبغى دي السيول راديو جيسكا أقلا ذكي أسنسل الو الزول كلاني الزول سلامة كي سلاف لاباس أدنيني صافا كويس ما صافا ترى بيان كليا هذا ليسونسيال ثم استنى تروح تشرح معك ثمرات تكمل ان شاء الله هسه كي تكمل ثمره الموا دابري لكن ساعد الموا دابري لون فان افريل كي فريمون الحاجه يصفرح مليح ان شاء الله الموا ما كي ثابسو تقلا تكمل تكمل ثمرات تكمل هذيك من الفرحه وخامله جاسكا سيم فرجنا جاسكا كمالا اساود غورك نورمالمون الا كمل تكمل باسكو كان اسمك عقل لا فوا مين اسمك عقل رشيد شيرفيل بريزيدون دو لاميكال انترناسيونال تمقل على فوا ولا رضايا هذا عقل انا دا سيركان فرنسا سيركان بودو السود فوالا رشيد زولف لك دابور دونك دقتي كي سنن دونك نورمالمون نهضر في اللاك نهضر في لاسوسياسيون اميكال انترناسيونال دي سوبورتر دو لا جي اس كا دونك كشد رشيد شرفي ما تبغي راديو جي اس كا باسكو هضر افري ناد نهضر اكل من بوسي كي لو بريمي فيس بريزيدون مولاي شغلي في راديو جي اس كا اكديني اتبريزونتي ايمانيك دابور الوغ رشيد شرفي عقلين دي فرنسا دونك كاين dans le milieu associatif depuis 22 ans, de France, donc le métier, ouais. Donc comme attache avec toutes les nationalités nous m'avalent, il y a le terminat donné, avec 45 nationalités donc dans l'action sociale et humanitaire et les causes. Donc comme on est des supporters de la GSK, نفكديو التكثير نجمع ديم دوكالنا pour annoncer la création de l'amicale Futsaraïe Tegralent de la GSK. C'est pourquoi on travaille pour les autres peuples alors qu'on le peuple nord, Yahwaja, Saoula Qabaïlit, Saoula del club nord. باللي نفك ثايت نفك الجهد نفك فوش المعاونه يتربع مع لاجاسكا على خاطر سين كانين ساعات سين كان يعطي قيمه سيس كانين الحوس سين تخمم سين يرس سجاسكا نسكان سجاسكا تيكتي نور جاسكا دونك الى دواني لان نواغوران جاسكا اللي تاتاكي دو بارتو دونك ذا الواجب في لنا نقرا ثايت نقرا ثيرغير هو كان نعاون الكلوبيوس نشجع عليهم ونساليهم الى فير لو
Donc, c'est la création de l'amicale. Donc, comme tu dis, nous avons il y a eu déjà une première initiative qui a été faite en plus de la. Une initiative, la prise en charge de la GSK d'Igarois, l'hébergement, restauration. Donc ça a été pris en charge par s'il y a quelque chose à dire aux supporters, un appel à faire aux supporters, surtout les Français les Américains une section. Donc le projet. Alors, Visa Zouara, avec l'arrêt de المعهد اللي سيبورتر جاس كان بلي كان يليهم لور بورت بارول اني اللي كان سي دي بينيفول انسيو رمسلاينسن الى ديريكسيون انسيو رمسلاينسن الكلوب نكوني اون كو دي زيكزيكوتون نقدش اين يردنا نجمع دوك تيكتيوين لي سيبورتر دايور لا باج نور ثلي نسريبوندير لي كيستيون دونك ا بارتير des propositions des supporters. Les choses des fois, il faudra nous connaître les supporters, si vous avez des canaux de rimen, l'équipe nord, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. On était tous attachés des carnes, quand on sport fort, et tout l'amical, ذا ليبرجمون نخلص ذا الفلم مربوح ان شاء الله اذا اني قاعدان ذي ذري من حلالا تسيدت نروح ستزدك يفور الفغي نور ومازال نكمل نناد جاسكا اتسان دون لو بلي بريف دون لو كور تيرم اون فا لاكومبانيي جوسكو بو المذ لا فينال المنويد ثقفوشتي 8 l'amical, il va l'accompagner financièrement, moralement, les moyens matériellement, à qui est on le fait en lien derrière notre équipe. Et nous connaissons nous menons Servaha, nous menons Zdig, nous menons les jeunes, c'est des guerriers. Et c'est ça notre objectif. L'objectif de tous les supporters là, parce qu'Aklin, je représente quand même la voix des supporters. زمرة دينا لا كانيوت شحال تبض alors la cagnotte تلحق 32 000 euros plus 3500 dollars américains نقيل 35 000 plus les 600 euros d'adhésion là كاينين commencer les adhésions les adhérents à l'amicale, on est à 600 euros, on est à 20 adhérents, donc c'est 30 euros l'année. Donc le Recanin le Jugurtar normalement le lancement des adhésions aux États-Unis, du Canada, le 8. Donc nous serons les supporters pour les adhésions. Donc il a dit que nous sommes clairés avec même l'hôtel des Garois, il y a les arbitres, l'équipe que reçoit qui paye les billets d'avion. Donc l'amicale, par la voix de ses supporters, ont décidé de payer les billets d'avion qui sont à 7 000 euros. Donc c'est l'amicale qui a payé. Donc ça a été publié dernière. Hein. Donc بلي سيفسوس نعكم تي ثرفات من لا جاسكا سيفسوس خاطر نتصلوا مصرون في قلان تص لي وغورني قلان لا بانديمي ثروي الحاله لي كلوب وغالدي وجيلن دونك نكون ثانيا جاسكا نكون جاسكا كان يراعنا نخدم المجهودنا نقدش بليك ليكيب نافير فاتنا و تيتخصو وشما و تيتخصو ويرا على خاطر اي سي انجاجي سور تو لي فرون surtout cette compétition africaine en quart de finale ندير ثيوري نفكد مع هذا ونقول جماعه ليمان باللي ليكيبنا و تنشا ديالها on va l'accompagner اكني من زمان jusqu'au bout.
ساكن ولا جوستمون تحضرم يا لو recueillement sur la tombe de Idir ترحم ربي c'est un ambassadeur de la langue tamaziغ ذا شناي قران دونك ساكن غادي نظام تعدادين توالين مولود الزداكي لا يدوان ما كني. Justement, là, c'était un plaisir vraiment de partir, de marquer le coup. La Khatar nous fait maintenant dîner sur place avec la mairie de Paris 20e, avec les associations. Et qui n'a qu'un soir l'amicale Farouk Sism, les supporters de la GSK, Sism GSK, pour représenter le club à cette cérémonie. Et puis on a été vraiment de parce qu'il y a quelque chose de GSK en lui, il y a beaucoup même. Tout à fait. Voilà, donc donc on a été très approchés, même Zdak Mouloud aussi, donc même recueillement de Edir, ça fait 1 an. Tous les Ougadis du Sen à Père Lachaise au cimetière, ils nous ont approchés par rapport à Edir. Faites honneur à Edir, comme le Falkrish Nouan, comme le Tzdin, et puis le message est bien passé. من كوني نراس كي تجملت لاباجنا قالت يعني ضعني 3 أيام le 30 le 1er et le 2 ساكين أكفون دونك تجمل ثم قرات يستخدمن il mérite يدير c'est pas n'importe qui. Je profite aussi de l'occasion pour réitérer pour dire prompt rétablissement pour passer pour dire à Malika Doman pour rétablissement sur la droite. Malika Doman Dougal ouais c'est une rebelle زمر تجد Malika Dougal. On a reçu des messages avec l'émission Mohand, Radio Pluriel. On y garde les messages en pleine émission. C'est un très bon établissement, Ina Malika, parce que c'est une dame vraiment de fer, c'est une dame qui a tout donné pour la culture. Tout à fait. Voilà, et pour la GSK aussi. Voilà, parce que tout à fait. C'est une grande supportrice de la GSK. تروحوا على الستاد تحضر يتمليين لا GSK تحمل مليح القبايل تحمل مليح يمازيغ تحمل مليح الجسك. دونك سيني بلون بريتابليسمون إماليكانا دونك لكن جاء ميساج بور لي سوبورتير ميساج دو مانيير جينيرال بور لي سوبورتير يوقع غادي يسنو كل مرة عفاك نتسلم عفاك باسكو دقسي غادي تسالو لي كومونتير دقس سليم بلاسن ان ميساج رشيد شرفي بريزيدون دو لاسوسياسيون اميكال انترناسيونال دي سوبورتير دو لا جيسكا إنجلندي فرنسا. وي ثاني نونا وندير نفرح مليح القضيش يقلان دي ثمور سير en Kabylie اني ذا لي سوبورتير دو تو لي سوبورتير لا جاسكا سونيس زين فرح مليح نكون تفكي مع الجهد نفكي عند الجهد faire un marsid نكون soyez sûr que tous les projets tout ce qui concerne la GSK sur le plan international des SNSA, des projets au court terme, moyen terme et à long terme. Le but, non, c'est les socios kabyles. Les socios kabyles, Anida, Majiaskan, Atsfilkan, Frerawis. Oui, Clary. Non, justement, il faut y aller vers ça. Peut-être que c'est un avant projet pour les socios. Voilà, on va aller vers ça. Vers ça, c'est un début. Peut-être que ça va aboutir. Et puis... Voilà, le FC Barcelone. Le FC Barcelone, voilà, je les sociétés, ça a 540 000 ça, alors qu'on connaît 3 millions de Kabyles que à la diaspora, blanc, donc on dépasse facilement, on peut faire mieux que FC Barcelone. C'est la volonté, c'est la traçabilité, bien sûr. Les projets du court terme, on va les réaliser. C'est le jihad nord, les encouragements. Nous connaissons les stages des équipes jeunes, de notre équipe première
on va essayer de trouver des centres de formation, on va essayer de prendre des prises en charge et des grands matchs amicaux. Préparer la saison de scène, en même temps des échanges avec d'autres cultures footballistiques du monde entier. نسعى امريكان في الدد الساعه هذه لو بي في دانستالاسيون نترفع ساكن ثلاثه نراه من كندا مي اتيلي اوفيسيالمون افيك ان اكزيكوتيف ادلا لدانتين لانجلتير اي انسي دو سويت اون اورال سيت اون فورس الكلوبين وتتساوينا تشكلت كان في ركاز نثارون لاجياسكا نكون اقلع يدون استان ازكا. Mais c'est un vivier de talents, de jeunes talents de toute la Kabylie. Il a une jeune catégorie, voilà, ça va leur faire chaud au cœur. Hamlin rohan déjà pour des tournois en France. La GS4 avec l'arrivée de la nouvelle direction, il y a eu à 2 reprises France. Donc maintenant, c'est de jeunes talents. Donc si les UNEP les seniors, donc plusieurs catégories d'âge. La GS4 la relève توجد خاطر la GS4 حوايج الراويس كان حوايج les prochaines années. C'est ça la priorité, le plan d'action, la direction qui يديروحن. دونك تبان خديم سيتو راه تواليم بواليا تواليم دونك مازال يونيتي دو سلوي مازال لي جون كاتيجوري مازال لي زيسبوار مازال وقاد ان شاء الله يفون افوار لور شانس الدليل. Donc, en même temps, les enfants de la diaspora, derrière tout à fait. Avec 18 ans, ils sont 20 ans, c'est des très très bons joueurs. en Ile-de-France. Le talent et les origines et la GSK. Tout à fait, tout à fait. Qui va se faire. Et tout à fait, ils font partie aussi eux partie intégrante de la GSK ذروا عاشن ديالنا اللي وقاد عاشن داكي مي لا GSK appartient à tout le monde. وين نسان يزمرن وين يزمر ديوي الحاجه زياده الى GSK دياس ذا خميس مرحبا يس دونك ça va être pris en considération كانت السنه كلها. دونك رشيد داك جا دينا دا ولا نقالو توصل السلام خاطر غدا نظرا نسيك داكي يمكن دونك انت دارت الفلاي اثواليس لا دايره دو سيدي عش الناس فوالا دونك صحاب سيدي عش عدانو كتاكي لي زعما واش كل عدان المير ندينا شابور مومون دوني زرات فوالا شابور ادي السلسل نزول دحمين وكتحب سيدي عش صراحه نردينا Exactement, صحاب سيدي عاشك كل لا فاليداسيون من الحامل مليح لا جياسكا. Tout à fait. Vraiment c'est هذا من في جياسكا دونك دينير زولك فلاوني تداك الفلاي هذاك يوثوا لي ساكن الكليه الى فاليداسيون مام سيدي عاش سيرامون ليكيب سيدي عاش لا تروازي ساني ذا اللي ذي ميورير كاين مزيان ذا ميورير فوالا ما تشكو داير جودي avec Judy, voilà. Avec Judy, voilà, ça remonte. J'ai rêvé, j'ai vu le nom. Ah ouais, j'ai couvert une autre chose. Exactement, avec Dali Rachid dernier à l'époque. Tout à fait. Voilà, il était entraîneur. Donc, dernier. سيدي عاش فكاد لي جوار زعما شي تو داك اللي كنت رشيد جوست تنض الدول تسمح هذاك زعما دالي اسك اون لو فوا ديالنا دي فرنسا توالي il est hospitalisé en France نفرا نكوني لاميكال عندك زورس دونك on va faire une vidéo en direct cinéma Izmir. دونك نتمنى سان بروبر ايتابليسمون رشيد دالي لعب يدي في كندا سي لا جيسكا لعب دي دونك فراكي تسقسي سي بور خاطر لاني مفرجاني تحويسنا دفع من اني ذا يدا رشيد دالي زاكي لا ذاكي ومن بعد يروحون نسلب لي الواد دونك از ديال ربي الشفاء ربي الشفاء دونك سي فولوي روندي فيزيت خنت انا دي بتيت فيديو واش قاعدين عرفتي ça voilà tout à fait c'est quelqu'un qui a la GSK dans son sang
C'était un grand joueur, il a donné la GSK et il nous a transmis l'amour de la GSK parce que quand même, il nous a transmis, on a eu la chance de l'avoir comme entraîneur, il me se passe. On a appris beaucoup avec lui. Voilà. Donc, à dernier, Salam Amkharan aussi, Delmouled Aboud, qui est notre président d'honneur. Il nous a beaucoup aidé. Grâce à lui, il a d'une force incroyable. Et tous les anciens, Nahouajithan, Ardfkin Al-Jahd. Donc, تلميرت رشيد تلميرت تمقلت وين يتخدموا كل وين يتقدشموا وقال يقدشوا كليا دونك ماشي ديالنا يفود رايون ليست خاص نسيونا غير سماح خاطر بينا عندنا قال الكوميتي ناسيونال نورد دنيا مالف لنا وهذا الدنيا يمكن نقردوا وقال يتعاون جاسكا وقال كليا اوني سي لا ميم فامي يفود راي كون فاس لا مان دون لا مان يلقى فوس ديك فوس اني لي فير لا جاسكا ان شاء الله شو قالت هذه لي الفرحه لي الفرحه عم قران اون فان سيزون ان شاء الله Donc, on va gagner sur tous les fronts, Inch'Allah. Voilà. Avec Dina, تنمرت يا رشيد. تنمرت كلامي تنمرت bonsoir. حنا فلاون. تنمرت. Donc, سنيني رشيد شرفي président de l'association amicale internationale des supporters de la GSK Guilani فرنسا سني تنمرت سوسا أسي وضع تكمل وغرون لراديو GSK. أزول. الو الزول شكلاري الزول يا سلامينك عمك تشري مو كل رمضان كاين لاباس دنيني لاباس لا شغل زاد يميورر باغ اكزومبل ما ربح لا فاتيك وتحسن وين كنت حاسر لا فاتيك قلا تكمل لك هذا الفرح ولا شني لا فاتيكني والو ني ضسني والو ريان دو تو جوسكو بو ها راح قرب بردك دينا ما حتى ولكن كدير بون ريزولتا هي الناس الاكستيريور والله C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. Donc, مشيت معنا وكيد جوبا سي درونسي سي سي فرنسا. لا سلامينك جوبا سي درونسي. لا سلامينك. يعطيك الصحة وقبل نبداو كلي نسقام شتي مساعدة بعد الدنيا صحتك تستفقي الله جواسك أو كلي. غير فرح لكم وين كيدي. ذا نسي الله سلامي وكلي القبائل وكان دم لأن من يعرف أن مدينة مرسل كلي. وذي تزوم على سنة صحة رمضان وذي تزوم على سنة صحة فثور ولا كله. دونك تزوار أمسي كلاري بغادي نيغ في ذي جارز داني لي زامي كذا كي فرنسا كتعاون نوجد يقدش إنه كله في مسألة mais vraiment qu'il a dire que à court terme même si le président mais ça c'est doit être l'amicale de France à court terme ça peut tenir la route mais à long terme d'ici 2 ans ou d'ici 3 ans on aimerait bien trouver des financements solides des financements Justement, le projet le socios, le projet, c'est un avant-projet, ça va être un avant-projet, pour avoir une assise, peut-être même le FC Barcelone, nous gagnons en matière de, peut-être qu'on va aller vers ça, pour assurer, la GSK, il faut que les subventions, c'est un grand club, la grandeur de la GSK, c'est le géant, c'est un des géants d'Afrique, c'est le du football national d'Akidi d'Zaire, soit dans le stade d'Unsara, donc le peuple, ils peuvent quand même. Il faut faire cet avant-projet. Les supporters, حاملين لا جاسكا كتسكن ديك السنين تيرفدن نيني تياونن نيني تيجن اتقيم وكساون اترنو توجور وكساون اقلا ذكيه تنعاون ولا ماشي دنا ولا سوا والي لهان ولا سوا باراج فوالا تحمل لا باج اوفيسيال كاينين جي اس كا مانيغ ديجا اولي كارزن ديجا المعاونه دا ولا لي جبا دونك اقلا ذكي جي اس كا نسمح راه ديس يمكن لك دينا لا فيريتي mes premiers pas déjeuner اللي اصدقاء ما فاضيك دينا اللي اصدقاء déjeuner خدمه لا سيليكسيون ديالنا جي اس كا اللي غاسك بارويي ويبوي لا فارد اللي غاسك بارويي ذا الكلوب تمورثي وذا الكلوب بيزامني وذا الكلوب لي دونتيتينو امسيو كلاري نكتاروني لي بريسيليكسيون اسمنا لازم مش تحت الفاط موي سعر بابك موي سعر بابك ثوياث موي سعر بابك ثوياث جامي هكا جامك دوهين ولا سوفوسك ديالي لا يعني نزرا
دايرين نزرة جوبا عشان كيما خاطر ابري اشي بنات شي كلاري وكنا زدنا غير مساس الوايا ساكي اما مساس الوايا ماشي اللي تيترين حوايج اللي تيترين حوايج هكا دون 2 زون دون 3 زون ونحوايج على ثالغوغا جي سكاي بور لانستون لا ثالغوغا نتزاير بور لانستون نحوايج ليدوكاسيون لا ديسيبلين لا ريغور اي لو ريسبي اي ليدونتيتي نترافايي ثوكا في الشغل كي نترافايي ثوكا في الشغل كي لو سيريو ليدونتيتي اي لا ديسيبلين ابري لو فاروي ادياس تاوي دون 2 زون دون 3 زون اداس سي لوجيك وين يخدمن دون سيريو لا بيرسيفيرونس اي لا ديتيرميناسيون حاشا لو ريزولتا ادياس وي هكا قلت ولا كاين في مسألة امسيو كلا لا صح يا كيقراو كان سمع دسم دو فاسون تورا افيك ان شاء الله تكسر لا بانديمي كتكسر كل غدا il y a un travail qui se fait un travail c'est la formation des jeunes c'est la priorité de la direction il y a une prise en charge soit les espoirs تحيو كاين هذيك مسيو كلاري تحيو كاين هذيك قلت لها ديجا قبل سولات صافي واحد ان موا دسا نخدم مسيو كلاري لقات لي اون انسبكسيون سبورتيف ريجيونال لقات مساس الواي غادي ديزينيي لي تكنيسيان تروحوا لنا في الدار نسعى لاباد تروح ضا في الجزيره فتقول لا اجيبها جوست بور تروح دار à voie d'eau, partout. Il faut encourager. Il faut donner les moyens. Il faut construire les stades. Il faut aider les clubs aussi, les petits clubs locaux pour qu'ils nous donnent le fruit. Justement, ils ont, je ne sais pas, on a été, la sélection, la présélection, elle a été faite à travers toutes les communes. C'est des zones. Il y a 8 zones en Kabylie. Même Arbjaya, Boumerdas, on a touché des autres. Tu la GSK. Franchement, يعطيكم الصح. Voilà, il y a un travail qui se fait, un travail de fond. يعطيكم الصحة. Il faut publier ça, il faut avoir une stratégie de communication très objective. Il faut publier ça. إلا قد غاشيا الزرن، إلا قد غاشا الزرن لك الشغل ديالي. يعطيكم الصحة. devrait il n'y a aucun problème. Après, comme dans un combat, donner ça à M. Kalari toujours des combats. Ah ouais, la vie est faite de combat. M. Kalari, le stade, fait use l'encre noir sur le noir sur le blanc. Il a fait de la halif. Il a caché une petite, je sais pas, une petite pression avec l'amicale de France, la Kabylie, même les hommes politiques qui n'ont pas de تقنع راه كنت نتقنع راه كاسوس منا كاين فنان كاين نطق قداسي يفتح مع الصاد داكاسي ديك الساعه البوفوار لو نسيت ما نقول حتى دينطا نطق سدو كلي هذا صح كاين بوليك البوفوار دينطا ثورة ولا جياسكا مثل عبد الغازون مثل عبد الطوماتشي كيف sur la avec 2022, bientôt 2022, on aimerait bien voir le gazon naturel. Sur l'autre, je préfère le gazon naturel. C'est pas la même chose. Au cas où il y a un petit évolue avec le 3-5 donné, mais c'est incroyable. Ça marche sur le gaz naturel, mais ça marche pas sur le tartan. Le tartan déjà. Justement, هذا على التلفزيون هذا هو اللي صدي بريمي نوفمبر سي شباكني كل تستحق شنو غيبداو كانوا يديروا منو كنسنا واحد توالي بلا كبيري والله تستحق غنمشي كلاري وشي ديبغا ولا هذاك دنيا الحاجه كان اجيب خاطر كون لا قلنا امزو نوفمبر سمي لعبك ولا زومبي تصل لي جوار زومبيين تصل في الاستاد وقبل هذه يبداو الماتش خاطر نكون من بلاردينا لا زومبي فو فوار سكيزون كوم انفراستركتور سي ان موند نكون من الدار ذاك نحارب بركان على الماروك نوفا السونتر دو فورماسيون يا لي ستاد لي غازون ناتوريل اي تو كلير نكون ذاك بظن لي زومبيان زي كدياو دي تيغريلي بظن دوالنا تو الموند الستاد كين كهضرات فلس ديرييرمون il ne reste plus rien il faudrait composer تنخدم وثمات النغمه ديال فرنسا وكلي un peu partout, une proposition, il va y avoir une commission qui va se rendre au ministère de la Jeunesse et des Sports et demander, réclamer la relance des travaux qu'il souhaite parce que la GSK, le stade de Kiev, la GSK c'est l'ambassadeur du football algérien. Voilà. C'est une vitrine,
on aurait aimé صحاب كم وقال l'opposition entre guillemets je sais pas كيني شمغالي ماني وقنات وكان كي on aurait aimé les entendre justement parler du stade ام كلا جاسكا سينا كلا جاسكا ورسال الستاد ونوديه الدار دونك سي مالورو عاودني غلط كنمشي كلاري والله هرجي اسكا لا بيردي بوكو دو تيتر بوكو دو شامبيون ا كوز دو سون ستاد فوار ان بن شريف ايفوليشن تاع طول الارض العثاب هذولا كاين يداو الجوار اللي بنطوبال بيان سور الطارطون الفيريان ديتو الغازون ماركا 3 دي بلي كومان اي ولا بالله كينحو لا ليكتور دو جو ان بون 10 بن شعير مسكين الطارطون لا يشوف يسقط لي بليسير non هذه كونترول يا بالون يا جوداريس نو سور يفو يبولي يفو ادني ندع في غري وراو تمرتنا وكاين قبايلنا وكل الا كنفتح في الاستاد النيه الا كنفتح في الاستاد النيه ولاش سي بلو الموس ريغوس نفتح الاستاد النيه ديسيدي زواد ديالو كيمشي طاحاكي كنا نوالو كدي مارنا توالي راولنا تيفولوي سور لو تيران فوالا لامبون تيران غازو ناتوريل مستفرد نقلو كليا في البانكيه ديال الانسان يا تو لي مويان سي ان انفراستركتور كومبلي كي ريبون نورم انترناسيونال دونك هذاك دينا تنمير تجربه تنمير سوسدا اولا قالوا ان ميساج او سيبورتر اولا قالوا تنغور الكومبا يا جي اس كا اي مثلا القبائل وكي يسلم الكومبا يا جي اس كا الكومبا تيزيوزو كامل سي لو كومبا مثلا تيزيوزو انا قالوا حنا تحكمان ويز لي فواي ديريكت في الدين ميم دونك مات الكومبا ماشي حاشي لا جي اس كا حاشا تيزيوزو كامل اني ورثاريض اللي بغيت تحكم اي مثلا اساقي القبائل ابن صغار الناس انا ابن ويثا اشلنا ابن حليث ثمرتنا في دارنا فوالا كوا دونك جوست فوالا اوردينيتور جيبان سيك ندك ذكي غنسك كل واقل صحيح اكل ارتم هذا الفوازن وحده مالول هاك دينا تاع ميرتس دا اجيبا ازول د حمايم بور اون دوزيام فوا صحاب واقنون الو دونك سلني تاع ميرتس دا اجيبا دي سون سي دون سي فرنسا تسن واقنون اصاوض تكمل اصاوض غرون وين بغينا دي سيوال مرحبا يس دونك راديو جي اس كا الميكرو il est ouvert اصاوض غرون Donc, on est en train de vivre une nouvelle ère, tout va bien, quand la GSK va bien, tout le monde va bien. Allô, Azul? Allô? Azul, Aslama? Allô? Allô, Tsilla, Azul? Azul? Azul, Aslama? لاباس ولا ça va. Anwa, allô? Allô? Donc difficilement donc نتكمل الو الزول مسكلاري فريد سي بوزكان لا سلامك يا فريد الزول يد سلام الزول يسحب الساحل يسحب بوزكان اصاوض غورك الزول ويقد يسلن باه توجور الاستاد كدي هذاك مثلا ذي زمان خدم فانتهني انت خارطه كون كيشبا يا ربي ذاين سينا ديكاج ملا فيف ملا اثري كسجورينا يا رد جوراكي سياسه يقن انا خارطه كل سوجيكي وفنا ربي ثورا ويفنا ربي انا خارطه كل هضوراكي سي بون وني زمان هذا يعاون سوق موشي يعاون نيفرني يعاون السيد مرنيس يعاون نيفرنس سيدري منيس يعاون نايا ذي الهضره كيسي بوي فنا ربي السوجي كي تنكسب كل لا جوستيس تخدم الخدمه لا نودي الطفران لي زافيرا كيني غاجو لي جوار لا الستاف تكنيك لا الخلاص لا البريزيدون كل يوم قوم نقيس يوفنا ربي غنملي لثاكون ميعقال ثاك ثماثنا كوين لا ذي القبايل سي لو مومون او جامي ذي الوقت مثلا خاطر لا كابيلي الي فيزي دو بارتو
دونك ما نعرف تسميتش بواكارانا اني ذا هاد نكوريس اني ذا هاد نكوريس و سي فري لان كيني هدا سالم لا جو سوي بور تكملم لي ماتش دي كوان ديال لاكاف من لي دومي فينال ديال هنا ربي ما نعدى تكملم لي برومي نوفمبر زي خلاص صون ماشي فينا هذا صنا افوز افويا كينيا هذا صنا في ثمور ثاقي ويل هاي اللي حكمنا قيت كي لا نشوف لا افوز افويا كاع من السباطليه افلاسنا هذا صون دي ناس لعب دي خلاص ضربون تصع الى قال مليل ساه الى قال مليل سايس مثلا نكاولي ورده غير خاطر مثلا اللي فو بروبليم هكا كويس انا هضرت كان افلان تيرنجيس كاغان ذا كلس اتنرفد اون نو فوا با لي بيرسون خضرت على اللاعبات نخزرت كانت ربعتنا تسن كفسن الامان تسن كوفريدي الهان دوبوي 12 سنه كاين 10 قلت ولا راه كاينيا دونك تنتروزو ثرا نكونيا ماشي نكون سيرزون هاي مثلا افوز دكفوس كان افوز دكفوس يا ربي السوسمية ذاك كان وندير تنمير ستوس فريد تنمير ستوس الصحة طولكم وكلين وقد يسحب الصحة اللي يسحب وزقان دونك اسيوض تكمل سنيني زول حماياني تفسوت خدمان toutes les supportrices de la GSK, les supporters de la GSK, bien sûr, les supporters et les supportrices aussi, parce que Daxin ça. Allô? Allô? Allô, Azoul? Azoul Aklari. Azoul, assalamu مرحبا يساك. Ça va? Adnini, ça va, شوية, ça marche, c'est la fête. Ça va, alhamdoulilah, ça va? لا بس, لا ça va. Alhamdoulilah. Donc, c'est un sujet, السوجي تسمى غرامات اللي تسمى غرامي دابا كان تكون مثلا تشطحض مثلا نسوالي نتراجعونا يوت تمليليت ديال الحونه خاطر نغدي سالنا فكا دي سالنينا دونك تراجعونا تمليليت برج بوع العريج تراجعونا تمليليت كونترناد نهضر دا في الاستاد نهضر سي ان سوجي لو سوجي اوفير نقيم كان ديال الدومين سبورتيف السوجي اوفير خاطر تنتا مغرا دونك تكملت مغرا نهضر ان شاء الله نقيم سور سيت بون ديناميك ودا قلنا كورا شولا نمشي كلاري فما ملي كيقراي باقلا كلابون فواك نقارن تو تافي ان شاء الله هذا اللي يكمل اما كيف نجر دافريد الى قبل ما تبدا نجرد اذا قد يكمل تكملوا تو تافي الا كنكمل فرحه كي الا قد يكمل قلاب قبريد اما لا ديريكسيون نعطيه الصحه نخدم اللي فريمون فين صبر لك ولا فين ساعد انا فين لي بروبليم يدوفان وغورني كوس نخدمن مي كوميم صبران سينسيرمون اما الناس مدان اما العزيز خيام اما المدود اكن مدان اما كمل عبد السلام اكن في لا ديريكسيون جينيرال اكتويل فما لا ديريكسيون اكتويل اون جينيرال اكن مدان ميم كتشيني دا ساعات فور كلا بوني لان كي ثورا كي الله جيسكا ميم لي سيبورتر عاتبت بلا ما تسوق فريد جيسكا كونتر توس سي غراس على باجينس يدوغان لي سيبورتور الله جيسكا زنتيغنغان لي باج نباتيسي الفريد استنغان الى قارن سول خاريس يخدم الى جيسكا اصل كفول يقرزني فريد اعطي الصحه فريمون باسمي الله يفينس اي فريمون لي سيبورتور اوغادين فريمون سول الله جيسكا il s'intéresse à جيسكا داير يسفهم داير يسفهم يقارن جيسكا مي سي با اون ايكيب دو فوتبول كان تقفايدي كلش دونك راكين سانتيريس خاصو سنيا الفوتبول هذا وين كان هذا السني وين تقفايدي ثانيه ونيف فما لا جاسكا سامبل اسمك كني نظري اسمك نسيت تصور كاين خليفه سيموريا خليفه لا سلامة خليفه لا جاسكا سي ان بوبل سي لو بوبل كي لا ديريير لا جاسكا اون ريجيون اما دي مغارن اما تي مغارين تي المزيان مشطاح تولى ذاك ندي كان يكون مازال تقول برد انت دي الدرا في جيسكا وحدس سي بلوس كان كلوب دو فوتبول زقلينا عاد تقول مثلا هناك فريمون في كاس الحق هناك فريمون هناك جيسكا ما صاحبت لاعب محسوبه تخمضين سيليكسيون على جيسكا وكي تفاحر كان يخدم بابا ايفيكتيفمون كي تو تافي تمام وكي تصيح هذا فما نوقف الصح
سولا غنولي في لا ديريكسيون هاكي سارد فريمون سارد جيسكا ارو مكانيس سام جوارو سارد تقفيليتيس سارد تنسليتيس نس ديريجون هاكي لا ديريكسيون هاكي سارد ارنتي فريمون ارو مكانيس سولا ما الحاجه وين الحاجه اللي الناس اللي جوار كندير سينسيرمون واش كشم مع ريمانيو هي لا ستاف تكنيك كواش تاكي محصولات اللي جوار كلش فما وي دونك شوف هادي انا نشتاق لكون الى لونترينور الى فما وين يبغى باغ اكزومبل يولي جوار يول ما يلعب يول ما يلعب دينا الى ستاف تكنيك هنا يخلق الى قال نكشم الى قال غادي نقول نشتاق اشهر يلعب هذا هو كاين اشهر كي قال نخدم لا بوليميك هادي او كونترير نسا ستاف تكنيك نسكن في الناس الى لونترينور نسكن في الناس لا ديريكسيون نسكن في الناس دونك الى قاسم نج ترى لو كان بغينا انا افريد باغ اكزومبل لي ريزولطا اللي عاليه تطلع تمشي طوح بينا نمشي اللي تقلا دون لا بون فوا نجا الخدمان نجا الخدمان كوفريز اللي عادي نعطيك الصحه الخدمان الحاجه اللي عادي ما الاستاد ديال تدو على غادي الاستاد الدنيا غنمشي كلاري والناس يفولي الاستاد الدنيا تروح تشوف ساوين بغانا نظن جيسكا لا بروف قال ثق فايديت سي بوليتيك كالك سوا جيسكا كالك سوا فامريه سي بوليتيك بغا نظر في الخطر لو كان خمنا فاك نستاد الدنيا زعما باللي كلا ديريكسيون كي لو كان نلعب في نستاد الدنيا باغ اكزومبل جديد يفوك نستاد الدنيا جديد جيسكا كي زعما كاين حتى ولا كوب دافريك وهذا وين الشامبيون دالجيري ديالهم دونك سي فولو دونك جا جيسكا نتاك ديني غادي سي بوليتيك الا قال جيسكا لا قاتل سليمانيس خاطر جيسكا دي سملالين اوك لي سيبورتور اوك القبايل فما جيسكا سملالين اوك القبايل فهمتي ولا دونك اولي ورده اولي نعطيكم الصحه تنمرتيك بقينا في لا ديريكسيون انا كملدان اولي صحه فطوركم بلا ما تشوفني ذا تمشي كلاري وتنمرت نوال تنمرت خليفه تنمرت خليفه دي سويتي الكندا دونك دوماج اسكو سيكين لي جون كاتيجوري وردو غالترا الشامبيونات دونك افيك لا بانديمي كي ثالي نبنا غادي نساعدي دي بتي روبورتاج سو لي جون كاتيجوريات نشوفو غاكنا الزرن ينفرجن لا جيسكا انكمالا بلي امكتلحو لا فورماسيون او نيفو دو لا جيسكا ميم نسيت دوسان تاتو دارت كواكي دوسان باسكو تسنسي كل دارت دونك لا فورماسيون يا يو ان بون ديبو اسكو ساعداني يا يو دي ريزولتا دو تري بون ريزولتا سكو كتسواليم افيك لا بانديمي لي جون كاتيجوري اون دور دي espoirs et des U19, il n'y a pas eu de reprise du championnat, donc c'est reporté à Erkavel. Donc, si vous avez une image, Inch'Allah, au début de saison, Inch'Allah. Donc, si vous avez تكمل ورون دي راديو جاسكا وين معنا دي سيول مرحبا يس الو دونك سي vous تكمل الو الو لا نمشي كلاري الزول سلامة نقص واقينا هنا خاطر اونت لا سوانا نيرون كل وانا زولك لي سيبورتير جياسكا زولك ويثمرت القبايل مشيت تيري مال كل كاين سامير سيكريتاي دوري وكم كنتي موكا تشي كلاري الله بيان سامي سا مارش سي لا فيت هناك سي لا فيت ان شاء الله تحب السير كلية مغرا كي عقلا خاص رمضان خاص نخدم مطاس ونعكوارا باسكو سا مغرا لا جيسكا تربح ما تربح لا جيسكا زاد سي لا فيت دون تو لي فويي كابيل راك اول تحبس المغرا وي اسكو ساكت الثانوي هكا ماذا نبدو كدي الحون تسخن كومونسا تسخن امي داين قلعت مشيت عاود مشيت ما تروحوش وتدي ولاش وين يداني الدواء هذه قد نو ونيك دان ثاني فاق ولون دارا ان شاء الله هذه فاق ان شاء الله راني نتمنى فوالا كاينين بغي غادي يوم باوا كان في الاستاد يعني وفري كي تسقساك كان يونس تقسيم كيس كي بلوك réellement ثورا كي بلوك enfin nous allons un petit peu le contexte nous allons surtout والسنه اللي تموا القضيه خاطر سمح لي ماشي كلاري يا دي جون دي سوان قام بليك
un éviter politique, ceci, cela. Il est toujours visé par des objectifs politiques. Donc, on peut pas parler de la GSK. On défendre la GSK sans parler politique, ce n'est pas vrai. Donc, c'est au niveau de la wilaya Tizi Ouzou que c'est bloqué, c'est le ministère qui a bloqué. Non, كان سما ذاك دينا دابور تاك صحيح ما تقصد كان كاين الستاد كاين سي اون هيستوار ني غاز ديال اللي اون ايتي دون اون ايميسيون تي كيو 5 تسليمه فحموها في رشيد اكد محمد مالو اللي قلنا اللي دينا يمكن يرتيد لو ستاد كاين يلوي فو ماشي اون جورني نا دو جورني نا تروا جورني تصل الهضره نقلن فلاس الا كنهضر فلاس الا قال الستاد كي سوا خدم كاين غوري غد فلاس بليزيور فوا تو ما ذاك ديني راني ذات بلوكي كل يوم ذاك شويه داريا لو ميكرو دو لا جي اس كا ناكي بضد الاوان الا كيفو دار كي فورمي كوميسيون الا قادو حنا المينيستير الا قادو تندي طابله الا قال الستاد كديروا ديماري باسكو لا جي اس كا حوايج الستاد كي عطى الناس il y a des entraves. Les entraves à quel niveau? C'est un projet sectoriel avec des narcanes qui en tant que c'est un projet sectoriel, donc il le relève directement du ministère. Voilà un petit peu, ça dépasse certaines. Quand c'est un projet sectoriel, qui c'est le stade, qui c'est le stade. C'est le stade où l'équipe nationale de recevoir les équipes nationales. C'est pas le stade que la GSK, c'est le stade Tmour, l'Algérie. Ça veut dire une fois opérationnel, l'équipe nationale, c'est le stade Tizi Ouzou. دونك الا قد خدمنا الا قد ردهنا الا قد غاش دار ندهن سنا الستاد كاين الا قيفو فير دي ريكلاسماسيون باسيفيكمون يروح لا دي با دوموندي وكل خاطر اسيت الور يديو الجزيره رابيدمون باسكو يمغي الحشيش داخل سوريا يمغي الغاز ناتوري يمغي الحشيش فوالا دونك كاين زعما داك دينا في الستاد يعطيك الصحة مسيك الله فيك دينير سا ليماج راك تمور لنا خويا سي tout est lié, même les projets des infrastructures, ils sont sujets à blocage. C'est déchirant d'avoir un grand club de l'envergure de la GSK où c'est le stade et Wilm. Voilà. Les tournées la direction, ils sont en train de faire la tournée des villages kabyles. Ça, c'est une très bonne chose parce que ils doivent savoir qu'ils sont impliqués. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte d'Amrar Meskin? De la GSK. Donc, vous voyez, un petit peu, si on commence à fédérer tous ces gens-là, après Ramadan, s'il faut une mobilisation, à Sobunga, devant là où il y a, le terrain, parce que il est en train de jouer le jeu des voyous. Donc, il faut une mobilisation des supporters. Il faut une mobilisation pacifique, voilà. D'une façon pacifique, j'appelle pas à la violence, c'est clair. Oui. D'une façon pacifique, en face, on ne les entend pas sur le stade. Les actionnaires. C'est le symbole Bouillard. Non, monsieur, va jouer. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Donc, c'est ce que c'est avec ma petite personne que les supporters de la GSK. La direction elle est en train de sensibiliser la communication, l'échange avec les supporters. Il a après une mobilisation sans précédent. Il a que la GSK le stade, une infrastructure, et les budgétés, je n'arrive pas à comprendre. Des projets, des méga projets, ça marche avec des enveloppes budgétaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qui bloque réellement? On n'arrive pas à comprendre. Donc, c'est voulu. Et vous voyez, j'ai assumé ça pour le stade. Mais ça prouve, ils sont là pour casser le club. Ils ne sont pas là pour construire. Ils sont là pour la destruction. Donc voilà, les supporters, voilà. Donc nous connaissons. Il y a après Ramadan,
Inch'Allah, il faut qu'il y ait une organisation millimétrée, un rassemblement devant la wilaya. Chaque Loualene, il va bouger au niveau du ministère. Mais là, ça ne bouge pas. Par ailleurs, il y a qu'il faut faire pression sur la wilaya. Il y a des gens qui représentent le gouvernement et il faut qu'il bouge. Il faut que le stade d'Aguin, d'ici 2022, il faut qu'il soit livré. Une équipe qui joue les premières au niveau des compétitions continentales, c'est le stade, faut t'attendre à Yaven. أحقر بينا كنمشي كلا هادشي على التلفزيون غتوايد التيران يجبن وإذا بالون تتوايد راه شنو شغل وضر تكسر شنو شغل وضر شنو شغل تكسر يشد ويا غا بالون سي با بوسيبل un club pareil on joue sur le tableau donc كاين اوي كان هذاك ولينا كلنا تكون عليكم في شويه كنخدم مكاكيا صح تكون شنو كوكا ديال زعما وصح تاع بونس زلو كذا زعما لا باسكو ديال هذا كلي دونك فوالا دونك ولينا قيمه دي هنا افودي قال تنمرت سمير تنمرت ستوس سمير دي سون سي فرنسا دونك ان ابل ان ديرني ابل وني بغا دي ولا الزول الو الو وي الو الزول ازلم سيكلاري لا سلامة ازلم سيكلاري سلامة اون فا بوكلي لا بوكل اكو داك اسمح لي كانوا لا يا با دو سوسي يا با دو سوسي يا با دو سوسي انا وقت شيني نسيت سوالف بون المهم ما تسواسي غربة المهم اسمح لي سي با سا السوجي جوست رايد pour juste lancer un appel il a oui bien sûr je lance un appel à tous les supporters de la GSK شوتي غالب لنا الاون جي اس كا تعاونون باسكو غالب نزمنا تناون ولا لا كانيوتي تخم لاسوسياسيون اميكال جي اس كا نزمنا نخدم تريبل كو سا سقالا 10 فوا ميكسا 20 فوا ميكسا الور ديالنا كنا لي سيبورتور اسكو بغينا نديرو غالفا افوس ديك فوس هكا افوس ديك فوس خاص مود شويه سكوس شهر كاش انا لازم نتعاملوا شويه فازي يا با تسوسي الا قاتناونو دايرنا سوا 30 ساعه هكا لا ننسى سوا كل ساعه باسكو غير مسنا ولا نكون واش تعاون دولا تلاقيوات في السناف بعد كاين في صحابه كيجي اونفا لا كليكا بغينا في الشباب دو بغينا في سميس بون وكاع خدمني بروبليم جي اس كا ماذا نربط من ترانكيل هكا باسكو والله كاين يونا لا ندير فاد ميس بودر يون بوي بيسو كاين ما كرون بيرسون كاين زعما داك المغفله زعما تفري ماني باسكو غادي حد دلوقتي ساشا دي غربا وزعما با تفري ماني شويه حوايج تقبل غادي فولا ما كانا حق لازم دي فوا ما كانا ما شويه حوايج خسارات سي خساره الو داير نفس السنه في ترونكيل هكا اجو جاسكا ترونكيل هكا جاسكا داير لنا كيف بريفير ملالني هضرت قبالي مستمور قبالي خاصينا فايس خساره سمعت خوياتنا ولا داسيونا نرجعوا وين كاين اللي هضرت مع تبلو الناس خوينا هذا حكم جاسك هكا وي ولا لا امسك كلا ساعتي غير في الاول هكا ناض المسمحي هكا هيا ونديني فوز كفوس كنا نربي هكا اكدني تنمير دونك انونيم لا سي ان ابل سي ان ميساج او سوبورتر تنسل نقد عطيك صحه تنميرتك ستوسدا صح حتى كلا سيكلاري ديال تنسل سيكونتاس ندعوض ديال تنسل ديال سيبورتون جاسكا يا قندوكلس يا قندوكلس يا قندوكلس باسكو غا واحد 3 مليون ديميغرين ساكوينا دوك ديال غربا دونك زعما نخدم كيك شوز نستيغي زعما تنرفد زعما زعما دون دو تالوازاني لي بارمي لي مايور كلوب ماشي كان افريقيا زعما ميم لا كوب موند دي موند وي دي كلوب وي فوالا دونك بوكوا با بون ساترافي ونمشي كلاري تنمير دونك سنيني تنميرت انفرجا كي غني حموين لا جاسكا ديال ريسميس دونك ستانونيمي مي لانونسي ميساج سنيني تنميرت هكا نبض ارتقارات دويلت بوساكين اونين تنميرت ستوستا وقد غادي يتابعني وقد يساولن لي سوبورتر لي سوبورتريس القبايل مره انجمالن وقد يحمل لا جاسكا انجمالن اسنيني تنميرتي اساد وياد اقلان ارث ماشينين نجاوند لهنا الخير سودر إلى جاسك كمي
تقبيليت تسدنت فريق في مزيغ دسيرم ذكميت تقبيليت تسدنت فريق في مزيغ دسيرم ذكميت تيك جديد في تبدث ناس اللي تدخامك بالدنيا السم اين تبثك المليت ثمنا يتالويثي ويقاذي غيكرهان امنو غنغان